ha kotoria dofa kotorliya thui kotorliya kotor ungsiu राजनीति थंगै दफानो फियागनाय हने सानाय गोबांमा दंगो फिया राजनीतिनि रि चुमै गोबांमा तिप्रा सारो बगै थांजागो दफानि थै दफानि हालो बखावो बखरगो काइसनो बुथाय थाइजा आबो उनका राजनीति दफा हनै सालायमा कुलकरै फियाबा दफानि थै यरना फुरके या करया बुरिन दफा बाय रमफ्रेजाके तक्थरजाके बथारजाके केन्डेल रेली खलायै हमजों रेली खलायै खरं सतमलायो खरं सकरमलायो अबहाय नमना फुनुगलायो फियाबा अबते नमना फुनुंनाय दफानो हामजोगो हनै फुनुंनाय रंनै सानाय रंनै हुइजाक मोखां बसक सिद्रा आबो कक्थाय थाजाबाय साविमाया अबहाय रंनि जारिनो दफाताबो गलगजा अबहायनो सेलें मासिंजा पातिमुं कासाय फाइजावका हायनो हाय दै खरकसा तिपासा दफानि borok rok baino Rompherwi Bwtharjakha busa khogni buma lokhirani tirupano Rompherwi Bwthari tuyo khiklai rekha umor nuchi nishik kawana Bwsai alda mune TIPRA tabuk busa khorokni kaplaijak khoroksa asuk mandorok abu tuichai tongkhon kabjak sligjak bumana rutugui sligi kabjak tei khoroksa kok sawi mandorok tite tata sawi tongo Patimung dolai sabmono adi blok by khobjak uttor longtraini Kishno Rai ruwa japarawo Patimani rikshawo shawim manka Lokhirani Tripani Bwsai YTF ni adong thangnai chini salmariwo Agartala Astabalo mas Gatheringo Phaimani alda moni TIPRA Bwsai YTF ni adong khaimani bai majra manka Bihik kena ariwo kelayi a salni horono makharga nokni Bwsai Agartala phaijak dakti nogo thangi sogi maniliya a shepono Bwsa khogni buma Lokhirani Tripano Rompherwi Bwthari khibga Bwtharnai puronjoi TIPRA Patimani koktama mani police thangai romka puronjoi TIPRano Patimani thung buporai sama khainedi chinimang piliwo Bumosara Mamanglai ngo poronjoi akhlai animbrin tu thagu reb khlai bu thaka tu bu thaka wase oro harungo asta to yom thai না আজকে দেখছেন আজকে কিছু জগ রয়েছে পরঞ্জল লগে wase to yo বাইতাইতে দেখছেন গাই তিনি নুগো ফাইয়ে বগন বুলাই মানে র নুজাক দা আজকে দেখছেন তিনি নুজাক দা nungla nu phaya গাই ব্র নুখান লাই to yo kathoi তুই কথে আজকে পরঞ্জল দেখছেন বাইতাইতে গাই নং তিনি পরনো নুজাক দা আইছে দেখছেন na anim sasaja মানে পরন ফাইজা হিয়ে poron je phaija hi saja anim saokra প্রশ্ন করতে দ তিন তোমার কত স্যার go sonibara samitin thapuni sare khlai burano waise buisa noni jomane joto unka kaisa phau thana hi domi jako nai তোমানি বাগে abo abuino khodongro mani kena hoite walaye burano bumarsa burano meglafo noni jomane kaisa thana doi গ্লাই গাই আজকে তিনি তোমাং খা tini ang pato office thangja la pato office thamani poribi phaba ga hi ang poribi phaba debirma no deng la oi komo la tini ring ko phaimani no krikha la anim samang nai tungo la akloi amu ko ko ba wa ye kraja la a phai ring khomani krikha la thaka ngakha alon na adebirna ngo bana sangka poronje phaija denglai phaija ni sago lai alon na bundai no phaika aman saja krikha bufa na poronje TIPRA acha তোমাকে তলাংখা নিনি মামা না সগৈ stungoi tlango no nini mama na ara toma khlai ka nang nujak da buja ঠিক আছে আচ্ছা দ নং তাওয়ানা দিদো নং তাকিরি দিদো সুং তং উসকা নিন লগে নং নিচিন তো খেতং দিদো নি অবলা এমডিসি সারফাইজাক নং তাওয়ানা দিদো হাই লামাঙ্গা ওংকাই
सबाय तलांजाला सुरेशनिबो फाबाय लामसागो दारानो चिनि स्रांचति हाबा नंनि बखाखते मिया नंने आयं सामनो मिया कायसा चिनि बुखुक जो जराय खरंनि बुमा बथारजागो माने अब बतिके बथारजागा अब किजन सिराय साइदा मानो बाय मिया जोंखो मियावो जों लबनसरा हाबका लबनसरा हाबे जे चिनि यो एमएलए कुम्बलाल चाकमा चिनि TIPRA मोथन बीजेपी जॉइनिंग रोहनै जेतु ब 13 तारिखो सोशल मीडिया बिसिङा जों नुगै आबो नुगै जोंनियावो लबनसरा थांका याबो सत्य दं या बिनि बागै जों आयां थांजा जोंहासो साइमैया जों आरनि किभिल फाइते पेटिनो जों साता तामखा बिनि बागै जों फाइकानो जे खानाका जे चिनि बुकुजो लखिरानि TIPRAनो रेप खायजागोन नै ओमफ्राय जों स्पटआव थांका स्पटआव थाङै आरो जोंनि नेखा जे ताम घटना घटेखा नै जोंनि नायमान परे जे चिनि अलदमुनि तो चिनि वाइफनि कायसा मेम्बार बुंथाव जे थांनाय मास गेदारिङो ब थांजा 12 तारिखो आरो चिनि भाई बनगो खाना पायो जे बरनजय त्रिपुरा बिनि नंनि बरनो माने चुआक नङै सातक पितक खायना नायो नै ब शनिबार हरनो माथुया बिनि बक्रासन बिनि बावसन नगो फाइमा थुपायगा फाइनै साइखनारगो चिनो वाइट ट्रिपनि अलदमुनि त्रिपुरा इंगे आइफोन सिम बरक जे आयां मिसेल थांमान दैनो बर किसा जलि लाइजा बरनजय त्रिपुरा बरनो नायना रोङा दा बरनजय त्रिपुरा अंखा निया बरनजय त्रिपुरा अंखा ब कायसा बीजेपी नि सामतांनाय पाराव लीडर दा बिनि उनाव पंचायत नि काम खाय दङ बरनके बरनो माना खायजा वाइस करो माना खायमन बर मानिया बर थांतन दया आम हाय घटना घटेखा मिया कयटा दिगिरगो घटना अंखना एमना साइमा मोनतैले 4टा 4:30 दिगे अंखा नै खानाता आपुरो बिनि बसाय नगो करिदा बिनि बसाय आपुरो नगो करै ब पाट यो बादर थाङे पाटो बिस कक सालाय त मने ओंके कक सालाय त मनसे ब साइमेया ब नगो फाइसे बिहिनो यो मांक थिमानता उंगो बाहायके साइमांखा जे नगो किफिलै थाङै दा बैसिनो तयो लाम उंगो तयो क्लाइजाक नगै अब तो वो बिन बसा ओकरा कायसा उपयुक्त दङ अच्छा ब साइमन का जे बबुमा बासा रखय तुमनि काय बु बासा रखय तुम बनो रेप खाना नायखापो ओंके नौ बिसिनि सेपलायै आरो खेत यो बलं कुनार तलाइन छपरेयै बलं कुनार तलाङै रोमफ्रे समफ्रे खायै सागा काय लुति लाइमन सिमि नगो नै साता बनो दाम बाय बथारजाखा साइदा मांखा नरो स्पट नुगि खेता बंगो कुनु दाक्षिण्य रद त আর তো सराय के बनो जे रेप खालामनाय जागा अब परिष्कार खायना जाब्रा र पुरा कमनै दङ आरन से रेप खायसे बुथारैसे बनो तयो सिक्लायरि माने बिनि चिराय रखे खरक बसे दंबा खरक नै दा बिनि बसा खरनै काओ कायसे माने 7-8 বছর কাছে টাইম আছে কাই আবু কাই আকাই আমি 5 বছর চরাইখো গে औ जे रमफ्रे नायनखो रमजाखा ताबो ए लो अब तो लगे न रमखा बरनो त रमै ताबो सामनो थानाव चपजाक गे ताबो जे कथैनि मांग कथैके ताबो दिखलो त ब जगाबो गे ताबो मांग कथैगा हॉस्पिटल पोस्टमार्टम खानानि प्राइन थंजा तिनी मानायते ना तिनी पोस्टमार्टम खायमाने परे आबनि रिपोर्ट छ
माननाय नैसाव ओंखाय दारा किजा डिटेल माने एड्रेस साइरिसिटि बंनि पाराखे बजागाव यो बन पारा अंखा उत्तलंत्राय कृष्णराय रुवाजा पारा दङ सामनु ब्लक नि आन्दाराव ना नि सामनु ब्लक नि आन्दाराव बसाइनि मुंथाय बसाइनि मुंखा अल्डमनि त्रिपुरा थैनायनि मुंथाय थैनायनि मुंखा लखिरानि त्रिपुरा बसो अमरका न बिन बयस माने 22-23 বছর কানাই ओंके जे रम्फ्रेनायनि बुंथाय इयो पुरनजय त्रिपुरा दा अच्छा हामबाय ओंके चिनि स्रांजाति न समय दिमान बागै बेलाय बेलाय खेना हामबाय नरनब